بتائیں تو صحیح نا، کیسے یار مسلمان ہے؟ دیکھو میرے بھائی، دیکھو مسلمان اللہ کا نام لے کے جھوٹ بول سکتا ہے، نبی کا نام لے کے جھوٹ میرے بول بھائی، وہ سکتا پھر ہے؟ سارے مسلمان بولتے ہیں، اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک کوئی بھی منٹ نہیں ذرا میری چھوڑا بات آپ سن لیں، دیکھے تو. ایک منٹ میں ذرا میں تھوڑا سا مجھے جواب دے دیں کہ میں نے جو پوچھا ہے نا، کیونکہ ایسے تو مگر میں آپ کو کاٹوں گا، آپ اگر میری بات اگر کو کاٹیں گے. اچھا، ایک منٹ چلیں ایک بولیں. منٹ میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کروں گا، آپ مجھے انٹرپٹ کریں گے، تو ایسے تو وہ لڑائی، ایسے سننے والے کو لگے گا نہیں دونوں نہیں، جھگڑ رہے بالکل ہیں. بالکل. تو لیکن میں آپ کو سوال ایک یہ ہے، ایک بات بتا دوں، میں چلے ایک میرا سوال لے لیں، میں ہاں مائک ہاں بند کر لوں گا، پھر سوال آپ لے لیں. ہاں، بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک بندہ ہے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، بالکل. جیسے کہ وہ جن لوگوں یار نے مسجد درار بنائی تھی نا، وہ لوگ ہاں بھی ہاں، آپ دعویٰ کرتے تھے مسلمان ہونے کا. خوارج جو تھے وہ بھی دعویٰ کرتے تھے مسلمان ہونے کا. اسودنسی والے جو تھے وہ بھی دعویٰ کرتے تھے مسلمان ہونے کا. مسلمہ کذاب والے وہ بھی دعویٰ کرتے تھے مسلمان ہونے کا. جو منکرین زکوٰۃ تھے، جن کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج کیا، وہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. اس کے علاوہ اور بھی میں کافی سارے لوگوں کا نام لے سکتا ہوں، جو کہ یہ 1400 سال کے اندر کافی سارے لوگ آئے ہیں جو کہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. لیکن اب یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ یار یہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ دعویٰ تو ہر ایک کر رہا ہے، کلمہ ہر ایک پڑھ رہا ہے، اب یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ چلے میں اس آپ کا کو جواب بتا دے دیں. دیتا ہوں، میں آپ کو جی بتا دیتا ہوں. دیکھو، جو اللہ کو ماننے، اللہ کے نبی کو ماننے، آسمانی کتابوں پہ یقین رکھے، نبیوں کو ماننے اور فرشتوں کو ماننے، وہ مسلمان ہیں. باقی جو ایمان کا فیصلہ وہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، اس دنیا میں ہم نہیں کر سکتے. اور نبی پاک کو پتا تھا کہ مسلمان فرقوں میں تقسیم ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا ہے، تو فرقہ نہ کرو اور میری رسی کو مضبوطی سے پکڑے ہمارا رکھو. یہ سوال ہی میں نہیں آپ ہے نا کو ابھی فی میں الحال. آپ کو اچھا، میں آپ کی بات پہ وَاعْتَصِمُوا آ جاتا بِحَبْلِ ہوں. اللَّهِ چلے میں آپ کو ایک وَاعْتَصِمُوا بات بِحَبْلِ بتاؤں. اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ آیت تو ہر مسلمان کو چلیں، آپ مجھے زبانی یاد بات ہے. تو کمپلیٹ اور کرنے دیں نا، خاص آپ طور مجھے پہ نا، بات نہیں، کمپلیٹ کرنے آپ دیں میرے یار. سوال کی طرف آ جائیں. میں آپ کے میرے سوال صرف، کی طرف ڈائریکٹ آ رہا ہوں، میں ڈائریکٹ آ رہا جی ہوں آپ کے. جی نبی جی، پاک کی آپ حدیث نے ہے یہ جو بخاری کہا ہے میں. نا، ایک منٹ، آپ نے یہ جو ہاں، کہا ہے نا کہ اب ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ نہیں ہے، ہم کسی ہمیں کے نہیں ہے، ایمان کا فیصلہ. سن لینا، بالکل نہیں ہے. سوال سن لیں. ہاں ہاں. اس کو آپ نے یا تو اس کا دلیل آپ نے قرآن سے دینی ہے یا حدیث سے دینی ہے. آپ نے اپنی عقلی دلیل نہیں دینی. عقلی دلیل سے تو کوئی بندہ جو ہے وہ کہہ دے کہ جہاں سورج چاند ہے، اور چاند کو کہہ جی یہ سورج ہے. اب آپ مجھے کہیں گے جی کرو ثابت جی، تو میں کیسے ثابت کروں گا؟ آپ ابھی کہہ دیں کہ یار سورج جو ہے یہ چاند ہے، اور چاند جو ہے نا یہ سورج ہے، کرو جی ثابت، آ جاؤ جی، آ جاؤ میدان میں لگاؤ، چلو جی شروع ہو جاؤ جی دلائل دینے. میں کیسے ثابت کروں گا؟ سر جی دیکھیں، بھائی میں بات آپ کو ایسے ہے، بتاتا ہوں. سنیں میری بات. ہاں ہاں. طریقہ کار ڈیبیٹ کا یہ ہوتا ہے، ڈیبیٹ کا جب بھی آپ کسی سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو وہ سب سے پہلے نمبر پہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ جو دلائل اپنے دیں گے نا، وہ دلائل آپ کہاں سے دیں گے، کہاں سے آپ پروف کریں گے اپنی بات کو. بھائی جیسے کہ میں ایتھیسٹ قرآن ہیں. اور حدیث سے سنیں بات سنیں کروں گا. سنیں 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 ذرا آپ سنیں مسلمان سے بات کر رہے ہو، آپ کسی سنیں ذرا ایتھیسٹ اور کسی ہندو سے بات سنیں نہیں کر رہے ہو یار. سنیں سر، میں آپ کے لیے میں ایک ایگزامپل سیٹ کر رہا ہوں نا آپ کے لیے، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایتھیسٹ ہیں. ایک ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو ایک کیس سمجھا رہا ہوں نا. اچھا، اب ایتھیسٹ جاتا ہے، ایتھیسٹ جا کے کہتا ہے جی میں آپ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں. اب آپ ایتھیسٹ سے ڈیبیٹ شروع کر دیں گے، ایسے ڈیبیٹ شروع کر دیں گے اس سے. یار آپ اس آپ کو جو اچھا، حوالہ آپ پیش چاہتے کریں ہیں گے، سنیں سنیں قرآن اور حدیث سے سنیں میں سنیں اسی سے بات سنیں کروں گا، سنیں پر ٹھیک ہے. بھائی جان سنیں ذرا، سنیں بات کو سننے کی جلدی ہے تو پھر آپ جا سکتے ہیں، اگر جلدی ہے تو. نہیں جلدی نہیں ہے یار، آپ نے ٹائم تو میرے کوشچن پاس کیا، بھی میں ہے، اس ٹائم کو میرے آپ نے پاس مجھے بھی ہے. 2 سینٹینس میں نے بولے ہیں اور آپ نے مجھے ٹوک دیا. ایٹ لیسٹ نہیں، میری بات تو آپ کمپلیٹ کرنے تو آپ نا. جو بھی بات آپ کرتے ہیں نا، میں آپ کو ٹوکا، معذرت کے ساتھ آپ کو ٹوکا اس لیے ہے کہ آپ نے جو بات بھی کرنی ہے آپ نے قرآن حدیث سے کرنی ہے. اس کے باہر آپ اگر جائیں گے، بس ٹھیک ہے، میں نہیں اپنی کروں طرف سے گا. کوئی بات کریں گے، تو وہ پھر بات بس جو ٹھیک ہے ہے، نا وہ غلط ہو جائے گی. چلے ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے. جی ہاں بسم ہاں. اللہ. یا بسم اللہ. نبی پاک کو پتا تھا کہ مسلمان فرقوں میں تقسیم ہوں گے. نبی پاک نے کہا جو ایک مسلمان ایک مسلمان ہے نا، وہ دوسرے مسلمان کو کہتا ہے کافر ہے، وہ مسلمان خود کافر ہو جاتا ہے. نبی پاک نے منع کیا کہ کسی مسلمان کو کافر نہ کرو. اس کے اگر تم کسی کو خود کافر ہو جاؤ گے، تو ہم کسی مسلمان کو میرے بھائی کافر نہیں کہہ سکتے، کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے. چاہے کوئی سنی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی شیعہ، سارے مسلمان ہیں. ہم کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے. اور یہ اسلام کا پیغام ہے، محبت پھیلاؤ. ہم یہ کسی کے ایمان کا سودا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑ دینا چاہیے. دنیا میں کیوں لوگوں کے ایمان کا فیصلہ کرے یار، جب نبی پاک کی حدیث موجود ہے کسی مسلمان کو کافر نہ کو.
آپ بتاؤ اب آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ جی انجینئر کافر ہے یا کوئی بھی فرقہ کافر ہے, کوئی بھی ماننے والا, آپ بتا دیں مجھے. اب واضح حدیث موجود ہے, پھر بتائیں آپ. جی آپ مجھے اجازت دیں گے تو پھر میں بولوں گا نا, ظاہری بات ہے میں آپ نے تو کی. کیا بتائیں, میں نے تو اچھا کہہ دیا ٹھیک بتائیں. ٹھیک. اچھا اب میں نے آپ سے جو چیز پوچھی تھی آپ نے اس کا ایک بات کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا کہ مسلمہ کذاب جو تھا اس کے ماننے والے بھی کلمہ گو تھے, کلمہ پڑھتے تھے, مساجد میں جاتے تھے, نماز پڑھتے تھے. بھائی اس نے آپ نے اس نبوت کا کا جواب دعویٰ نہیں کیا دیا. ہوا ایک تھا, منٹ ٹھہر جائیں بھائی, اس ایک پہ میں منٹ آپ ٹھہر کیا جائیں بتاؤں, وہ بھائی ساری جان, دنیا ایک کو منٹ پتا ٹھہر ہے. جائیں بھائی جان, ایک منٹ ٹھہر جائیں, بات کر لینے دیں, بات کر لینے دیں بھائی, بات کر لینے دیں, پھر آپ کو موقع دوں گا, پھر آپ جواب دے دیجیے گا. مسلمہ کذاب جو تھا اس کی طرف جو فوج بھیجی تو وہ نبی علیہ السلام نے تو نہیں بھیجی, تو وہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے یہ فیصلہ کیا نا کہ یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور ان لوگوں نے جو ہے وہ نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے, تو انہوں نے ان کی طرف فوج بھیجی. اسی طرح سے اسود انسی جو تھا وہ بھی نبی علیہ السلام کے بعد اس کی طرف فوج بھیجی گئی, نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں بھیجی گئی, نبی علیہ السلام کے بعد بھیجی گئی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح منکرین زکوٰۃ جو تھے, منکرین زکوٰۃ کی طرف بھی جو فوج بھیجی گئی ہے وہ نبی علیہ السلام کے بعد بھیجی گئی ہے, نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو نہیں بھیجی گئی. ٹھیک ہے جی. اور خوارج جو تھے, خوارج کو بھی صحابہ کرام نے کافر قرار دے کے ان کے خلاف خروج کیا, وہ بھی نبی علیہ السلام کا دور نہیں تھا, نبی علیہ السلام کے بعد کا دور تھا. یہ سارے جو تھے یہ کلمہ گو تھے, سارے کلمہ پڑھنے والے تھے سارے. اب آپ جواب دیں کہ اچھا صحابہ کو کس نے یہ اختیار دیا تھا میں کہ آپ کو وہ بتا دیتا ہوں, وہ دیکھیں خوارج کو جو کہ کلمہ گو تھے ان کو جو ہے وہ انہوں نے کافر قرار دیا چلیں اور ان ٹھیک کے ہے, میں خلاف آپ کو خروج بتاتا کیا. ہوں. جی مسلمہ جو جی. کذاب تھا نا, وہ اس نے ہم، آلریڈی وہ جنگ لوگوں کو قتل کر رہا تھا, جنگ کر رہا تھا, پھر مسلمان کے لڑنے. اور پہلی دوسری بات ہے جو آپ خوارج کہہ رہے تھے, خوارج نے پہلے لشکر بنا دیا تھا, مسلمانوں سے جنگ کرنا چاہ رہے تھے, انہوں نے خود کیا, مسلمانوں نے نہیں کیا. اور میں آپ سے یہ اس کہا کو آپ ہے کہ ایگزامپل نہیں صحابہ لے سکتے, کرام وہ انہوں نے ان کو فوج آرمی تیار کی تھی, صحابہ وہ خود لڑنے صحابہ آئے تھے. صحابہ کرام نے ان کو کافر قرار دیا یا نہیں دیا, یہ میں نے آپ سے یار پوچھا. میرے بھائی نہیں دیا, کسی نے کافر نہیں, وہ فوج بنا کے لڑنا چاہے, ایک بھئی آپ مسلمان کیوں لشکر جھوٹ بنا کے بول رہے ہیں, دوسرے آپ سے اس دن بھی لڑتا ہے. آئے تھے, آپ چپ. کو روایت پیش کی تھی, آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں آپ یار آپ آپ کو اس کس دن نے آئے کہا کہ تھے انہوں نا. نے کافر, یار صحابہ بھی کسی کو کافر ڈکلیئر نہیں کر سن سکتے, لیں ذرا, صحابہ بھی سن عام لیں مسلمان سن ہیں. لیں اگر بھائی, جو سن میرے لیں پہ ذرا, رول نازل ہوتا ہے ان پہ بھی نازل سن لیں ہوتا ہے. سن لیں ذرا, سن لیں سن لیں کیا سن لیں. یہ آپ کو اس دن روایت پیش کی تھی, یہ بھی میں دوبارہ پیش کرتا ہوں, سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. ایک منٹ, یہ روایت نمبر ابھی میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. میں کام کر رہا تھا لیکن میں چھوڑ کے تو ابھی یہ میں آپ کو جو ہے یہ ایک منٹ ٹھہر جائیں, یہ لیں. آپ انجینئر کے ساتھ ہیں, آپ کس کی سائڈ پہ, سمجھ ہی نہیں آ رہی. اچھا جی, آپ کس, یہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے, ایک منٹ, مجھے کام چھوڑ کے نا تو یہ روایت نکالنے مجھے پڑ گئی ہے. عثمان بھائی ہوتے تو انہوں نے ابھی آپ کو زبانی انہوں نے آپ کو روایت نمبر بتا دینا تھا. ایک منٹ, خوارج خوارج یار سر جی دیکھیں آپ, یار آپ مجھے صرف کبھی ایک موقع منٹ, نہیں دیتے صرف نا. صرف صرف ایک منٹ, آپ ویسے مجھے روایت صرف بتا دو یار, آپ وہ نہ لگاؤ, روایت. آپ ویسے ہی بتا دو میرے پہ, کچھ یہاں مولوی نہیں بیٹھے ہوئے, آپ ویسے ہی بتا دو. آپ اتنی کیوں محنت کر رہے ہو آپ نے جا یہ کے یار. کہا نا کہ بھئی ان کو کافر نہیں کہا, تو میں اب آپ کو نہ بتاؤں بھئی. بھائی وہ کافر کوئی بھی ڈکلیئر, نبی پاک نے کہا کوئی مسلمان بھئی دوسرے کافر نہیں میں نے ڈکلیئر سنے, کر میں نے سکتا. نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے, ان کو جو ہے وہ کافر نہیں کہا, لیکن صحابہ کرام نے جو ہے وہ ان کو کافر کہا. ان یار کو دیکھو وہ بھی نہیں کہہ سکتے, کوئی صحابی بھی, کسی صحابی بھی آپ مسلمان ہوتا, صحابی پہلے کے اوپر مسلمان نہیں ہوتا, صحابی کے اوپر پھر وہ بھی وہ نہیں کہہ فتویٰ لگ سکتا. گیا, جو فتویٰ آپ آگے لگا رہے تھے, یہ یار فتویٰ پھر جو صحابہ کے اوپر بالکل لگ گیا نا. بالکل نبی پاک نے کہا کہ جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان ہاں, کو کافر کہے یعنی نا, وہ آپ خود کافر سمجھتے ہو ہیں نا کہ جاتا ہے. صحابہ کافر تھے, سارے صحابہ یار میں کافر نے تھے. کب کہا ہے, میں نے یہ ایگزامپل کیا, اس ابھی کے آپ اوپر نے آ کہا, کے آپ اور صحابہ بھئی کرام پہ آپ کیوں ابھی لگا جھوٹ رہے ہو. بول رہے ہیں, ابھی جب آپ نے یہ کسی کہا ہے, صحابی نے انہیں اور کافر بھئی یہ کہا ہی نہیں ریکارڈ ہے, ہو رہی ہے, انہوں نے یہ آرمی ریکارڈ بنائی ہو رہی ہے تھی. براڈ. اور سر جی اور بھئی انہوں نے آرمی یہ ہے, بنائی یہ تھی. روایت کیا ہے بھئی, بات ابھی یار, آپ یہ لو اپنے یہ الفاظ لو میرے منہ یہ میں ابن ڈال رہے ماجہ ہو, کی روایت ہے. آپ اپنے الفاظ میرے ابھی منہ میں چلے ڈال رہے ریکارڈ ہو. ہو گئی ہے, وہ چڑھ جائے گی, کوئی بات نہیں, اب ٹینشن نہ لیں, وہ ریکارڈ ہو گئی ہے, وہ چڑھ جائے گی. آپ نے خود کہا کہ صحابہ کافر ہو گئے. ابھی یہ جو ہے یہ دیکھیں,
ये नहीं रवायत मैंने है। ये नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा, चले ये चले अपने चले, अल्फाज वो आपने रिकॉर्ड हो गई है, होशियारी रिकॉर्ड हो करके गई है, मेरे मुंह में डालने की जो रिकॉर्ड हो कोशिश गई की है। है ना, मेरा कसम से भाई आपका रिकॉर्ड हो गई है, मेरा यार चुप भाई किया करो। रिकॉर्ड हो गई मैंने है। कहा, मैंने ये ये हदीस बताई थी, मैंने अच्छा, कहा ये था सुन ले, आप कहोगे या मैं ये कहूंगा, सुन ले, मैंने ये कहा था ये आपसे और सुन ले, मेरा। ये सुन ले जरा, ये सुन ले हाँ जरा। हाँ ये देखें, हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि ये खवारिज सबसे बदतरीन मकतूल हैं जो आसमान के साए तले कत्ल किए गए हैं, और सबसे बेहतर मकतूल वो हैं जिनको जहन्नम के कुत्तों यानी खवारिज ने कत्ल कर दिया। और ये तो आप खवारिज मुसलमान थे। आपके नबी सुन ले, साहब सुन ले, ये साहबी है सुन कि ले, आपके नबी हजरत सुन ले, मोहम्मद है, पहले ये भाई बता सुन दो ले, ना। भाई सुन ले, सुन ले, हाँ फिर हाँ। काफिर हो गए। ये देखें, मुसलमान थे फिर काफिर हो गए। ये ले, और सर जी बात ये है कि जब नबी पाक की हदीस है कि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान काफिर ना के, वहाँ आप चलें, साहबी का आपने कौल ना होता है, साहबी का कौल गलत भी हो सकता है, साहबा साहबी कराम का को कौल आपने गलत भी काफिर हो करार सकता दे है। दिया ना। हम मैंने कब साहबा कराम काफिर के साथ करार खड़े दिया हैं। है? भाई आप मैंने नहीं हम कहा यार, साहबा कराम देखो यार हम मैं साहबा कराम के वाजिया साथ खड़े देखो हैं। आप, मैं वाजिया कह रहा हूँ कि मैंने एक बात कही नहीं है, आपने खुद कह के ना वो उसको, रिकॉर्ड हो गई एक है, मैंने कहा ही नहीं है। ओ जाए वो वो रिकॉर्ड हो हो गई जाए है। रिकॉर्ड जिसको जी जी, मर्जी, चाहे जी मेरी जी, मुझे क्या फर्क पड़ता है। पहली जी बात है जी, मैंने ये नहीं कहा, वो जारी यही तो बात है है। मेरा एक मैं भाई, वो आपके ना सामने मुल्हिदीन को मौजूद हूँ, फर्क पड़ता है। आप किसको करो, आप उसको रिकॉर्ड करो, उसको जिसके पास भी ले जाओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात है कि मैंने कहा ही नहीं है। हम साहबा के साथ खड़े हैं, तो और उनके मैं क्या ही मतलब, मैं साहबा के अगेंस्ट नबी हूँ? हम अलैहिस्सलाम इंजीनियर की बात कर रहे जी, हैं, उसको आपने आपने कहा है ना घुमा घुमा के कि नबी साहबा पे अलैहिस्सलाम लेके का गए हो। फतवा जो है वो साहबा के ऊपर भी लग गया, साहबा काफिर हो ओ गए, ये यार भी आपने कहा है। पहली बात यह है कि साहबा ने अभी किसी आप, को कहा ही नहीं। आपने ये एक आपके साहबी को सामने कह दिया, रवायत अभी उसने मैंने वो पेश एक की है। साहबी की ओपिनियन है, ये लाखों साहबा एक थे, सहाबी की एक साहबी ओपिनियन की नहीं है, ओपिनियन नहीं होती। एक सहाबी की ओपिनियन आपको नहीं पता है, है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर का भी मौजूद है फतवा, ओ मेरे भाई एक हजरत साहबी अब्दुल्लाह ने इब्न उमर का भी मौजूद बेतशा है। बेतशा साहबियों ने दूसरे साहबियों को कत्ल किया है। पहले एक साहबी कहता रहा, दूसरे वो कत्ल वही उन्होंने साहबियों के अंदर काफर मुस्लिम करार दे अकवाल के कत्ल मौजूद किसी है। ने भी नहीं किया। ओ भाई काफर पहली तो बात ये है, भाई, खवारिज को किसी ने काफिर नहीं भाई, करार दिया गया, भाई, पहली बात ये है। ये आपके सामने मैंने यार दिखाई है मुझे आपको रवायत। देखो, मुझे एक साहबी का कुल ना बताओ, कुरान और हदीस बताओ। साहबी का कुल कुरान भाई, और हदीस नहीं होता। भाई, अगर भाई, एक साहबी किसी के बारे में ओपिनियन दे का रहे हैं, है, नबी पाक की हदीस बताओ, नबी नबी इस्लाम पाक के की हदीस नबी बताओ, कुरान इस्लाम की बताओ। हदीस मुबारक है। ये देखो, ये हदीस तुम्हारे सामने मैं आप पेश नबी करता पाक हूँ, की नबी बताए ना। इस्लाम की हदीस है। हाँ सुन लो, सुन लो, सुन लो। ये नबी इस्लाम की हदीस पेश करने लगा हूँ ताकि तुम्हें ये पता चल जाए कि सहाबा की भाई, जो है अब ना, मैंने आपको नबी पाक की हदीस सहाबा बताई है। जो है आप ना, किसी मुसलमान को अगर काफिर कहोगे ना, वो एक काफिर ना आप मिनट, खुद हो जाओगे। नबी पाक की हदीस है ये, नहीं आप किसी को काफिर ही नहीं कह सकते, ना किसी को मुशरिक भी नहीं कह सकते, वो अल्लाह ताला फैसला करेगा। मैं ये, देखो और मेरी ना बात मैंने सुनो, किसी साहबी का कहा है। ये बात ट्विस्ट सुनो, करना वो गलत तुम बात छोड़ है दो, यार। वो छोड़ दो आप, वो मैं यहाँ पे ये इसलिए देखो, नहीं आया कि मैं ये आपको रवायत कहूंगी है। यार। अच्छा, रवायत सुन लो यार, रवायत सुन लो, एक मिनट ठहर जो, ये रवायत कौन सी किताब में है, मैं जरा किताब निकाल लूं। बड़ी मशहूर यार आप रवायत है। वैसे बता दो मेरे भाई, आप पता नहीं इतना आप वैसे ही बता दो, मैं यकीन मिशकातुल कर मसाबी के लूंगा। अंदर ये हदीस है, और दीगर कुतुब के अंदर भी मौजूद है। एक मिनट जरा ये खोल ले, क्योंकि पाकिस्तान के आप अंदर मुझे जरा इतना नेट बता जो है दो ना वो जरा कौन सी स्लो है। हदीस किताब में है कि ये फिक्र है, बना लो। बताओ इसके बारे में, किस में भाई है? सुन ले, आप भाई अभी सुन ले, निकाल रहे थे ना, बता दो फिक्र कहाँ से भाई आ गई है। सुन ले जरा, सुन ले। ये देखें, ये नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है। ये मिशकातुल मसाबी के अंदर है। रवायत अगर कहते हैं तो रवायत में आपको बता देता हूँ नंबर इसका नंबर है 5964। यार नंबर छोड़ो, क्या हदीस है ये अच्छा, बता दो। इसमें नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, बस तुम उनकी पैरवी करो, उनमें से तुम जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पालोगे। अब नबी अलैहिस्सलाम तो ये कह रही हैं कि तुम मेरे सहाबा में से किसी एक सहाबी की भी पैरवी करोगे ना, तो तुम राह तो हिदायत को नबी पाक पालोगे। ये जो कह रहे हैं कि एक एक मिनट ठहर मुसलमान जाए ना दूसरे मुसलमान भाई, को जरा काफिर ना जरा कहे, वो जरा क्या जरा है बात आप सुन ले, बताओ। जरा बात सुन ले मैंने आपको भाई, नबी जरा पाक की बात हदीस सुन लेना बताई है। भाई, जरा बात सुन लेना। अच्छा, अब तो एक जो साहबी ने बंद दूसरे भाई, से, एक बात सुन सेकंड लेना, बात आप सुन मुझे लेना बताएं, एक सेकंड भाई, अब बात यही सुन रुके, लेना, यही रुके। बात सुन ले, सच्ची एक बात रुके। सुन ले, बात एक सुन ले, साहबी ने दूसरे साहबी बात को सुन ले, कत्ल किया है, आपको पता है बात ज्यादा सुन ले साहबा ने दूसरे भाई। साहबियों वो को तो कत्ल किया है। एक उसके बारे नबी में आप के क्या कहोगे? एक नबी ये के हदीस पे बेटे तो ने अमल ही नहीं किया जा सकता ना। एक नबी के बेटे ने अपने अब सगे आप, भाई को कत्ल किया ना। अच्छा आप हजरत कातलीन आदम के साथ अलैहिस्सलाम हो के कि बेटे दूसरे ने, के साथ हो? भाई भाई, कत्ल कर देना तो सगा भाई भी दूसरे और भाई को मेरे कत्ल भाई कर देखो, देता है। साहबा कराम सगा में भाई कितनी जो जंगें है, हुई हैं, पहले आप ये बताओ ना, सगा, आप कितनी ये जंगें दलील हुई है, हैं? ये आपकी ये दलील है, जंग ये है दलील जी, है आपकी। इस पे नहीं अमल किया जा सकता ना, आप कातलीन के साथ पहले हो मुझे ये मकतूल के जवाब साथ हो। दें, आपने जो आगे फतवा लगाया है एक सहाबी के ऊपर, उसके कुफर का फतवा आपने लगाया है, मुझे ये यार बताएं। मैंने कब लगाया नबी है, मैंने अलैहिस्सलाम तो कब ये कह लगाया रहे है? हैं, यार पहली नबी बात ये है कि अलैहिस्सलाम तो देखो कह मेरे रहे भाई, हैं कि तुम मेरे अच्छा जिस सहाबी की भी, मैंने ये लगाया ही नहीं तुम है, मेरे मैंने ये जिस लगाया ही सहाबी नहीं है। की
सुने मैंने सुने सुने आपके ऊपर हदीस का लगाया सुने था कि जरा, आप दूसरों को सुने जब जरा, काफिर कहते हो आप खुद काफिर हो जाते हो। सुने मैंने सुने आपको सुने जरा। लगाया था, अब आप ये साहबा किराम पे ये अपनी तरफ से आप लगा आपने रहे हो। साहबा किराम आपने पे भी फतवा आप लगा भाई रहे हो, मैं नहीं ये लगा रहा। ये ये भाई फिर ये आप पे रिकॉर्ड हो हदीस आ गया है, गई, क्योंकि ये साहबा किराम रिकॉर्ड पे हो भी गया आप है, फतवा लगा रहे हो। ये मैं तो रिकॉर्ड कह हो रहा गया हूँ मैंने भाई। नहीं लगाया। भाई आपने पहले इंजीनियर पे आप लगाया, जब मैंने ये कहा जितना तो आपने मर्जी साहबा कहते किराम पे रहे, वो तो फतवा रिकॉर्ड हो लगाया है। गया है। भाई होने जितना दो, मर्जी आप कहता रिकॉर्ड रहे, होने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, रिकॉर्ड चले करो जो आपको मर्जी अभी करो। तो नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन जब जूते पड़ेंगे एंड पे जाके तो ओ फिर नहीं तो नहीं पता भाई, चलेगा ना। जूते आपको पड़ेंगे ना, जो आप पहले आप एक सहाबी को मस्जिदियों को आपने काफिर कह काफिर रहे कह हो। दिया है, फिर बल्कि आपने आपने कहा साहबी पूरे को, मैंने सहाबा नहीं की कहा, जमात को काफिर कह मैंने नहीं दिया है। कहा, मैंने नहीं कहा, पूरी मैंने कहा सहाबा एक की साहबी जमात का को आपने भाई काफिर मैंने कह नहीं दिया कहा, आपने। भाई आपने कहा है, ठीक है जी। आपने मुसलमानों को काफिर आप करार देते हो, मैं तो भाई कहता ही भाई नहीं। भाई मैं मैंने कहता हूँ आपको किसी जब सहाबी मुसलमान का को बना फतवा दो। दिखाया तो आपने कहा तो जी आप भाई मुझे एक सहाबी का एक फतवा साहबी दिखा की रहे हैं। बात नहीं आती, मैंने मैंने कहा कहा नबी एक पाक की सहाबी हदीस ने, है। आप एक नबी पाक की सहाबी हदीस पे एक साहबी की एक कोई नहीं सहाबी के ला ऊपर वो सकते। फतवा लग गया, फिर वो वाला नबी अलैहि सलाम के हदीस वाला, ओ आपने यार, कहा हाँ लग गया। नबी पाक अच्छा, तुमने आपका एक आपका सहाबी को आपका काफिर नबी करार दे कौन है? दिया, नहीं नहीं, पहले बताओ आपने तुम्हारा नबी एक एक सहाबी साहबी है को कि काफिर हमारा करार नबी दे दिया हजरत आपने, मोहम्मद है? भाई आपका एक नबी कौन सहाबी है? को आपका काफिर नबी करार कौन दे है? दिया आपने। भाई आपका आप तो नबी खुद कौन है? दारा इस्लाम से खारिज हो गए ओ हैं। आप भाई नहीं है, एक सहाबी को ओ काफिर भाई कह मैंने के, नहीं दिया, तुमने दिया है। तुम ये अपने अल्फाज मैंने मेरे मुंह में मैंने डाल रहे हो, तुमने दिया, भाई तुम हो जा, रिकॉर्ड हो मैं गया तुम्हें भाई। भी नहीं कह, भाई मैं किसी वो को मैं भी नहीं चढ़ा कह। दूंगा, यार होने वो दो मैं भाई, आप चढ़ा झूठ दूंगा बोल उसको रहे ना हो ना। अपने आप ये टिकटॉक भी, आप अकाउंट के ये ऊपर भी मैं चढ़ा लगाओ दूंगा। कि मैं कह रहा हूँ कि आप झूठ देखे ना बोल आपने रहे हो, कितनी इसको भी कहो। कितनी आपने ज्यादती की, आपने एक सहाबी रसूल को भाई आपने काफिर तुमने करार किया दे है, दिया आपने। साहब इकराम को तुमने किया है, मैंने देखे नहीं ना, किया, तुमने कहा है, मैंने देखें, एक बात कही नहीं अल्लाह है। ताला माफ तुमने करे, अपनी तरफ से अल्लाह बना माफ दिया, करे, अल्लाह ताला अल्लाह तुम्हें अल्लाह माफ पाक कर माफ दे करे। यार। तुम अल्लाह पहले ताला, आम मुसलमान को अल्लाह ताला काफिर बना रहे हो, फिर साहबा किराम आप पे आ जैसे गए हो। लोगों के फितने भाई से अल्लाह कसम से, मुसलमानों को कसम से, बचाए। पहले तुम एक आम मुसलमान पे आए हो, अल्लाह उससे पाक दिल नहीं भरा, फिर आप साहबा जैसे किराम पे आ गए हो। फितनों से, यार तौबा तौबा अल्लाह तौबा पाक आप यार। जैसे फितनों से भाई जो है ना तुमसे उम्मत कोई को भी महफूज महफूज रखे। नहीं है ना, तुमसे कोई इंजीनियर महफूज है ना, देखो, मैं महफूज हूँ, एक साहबा किराम पे भी आ गए हो। तौबा तौबा तौबा। एक जलीलुल कदर भाई सहाबी तुम को आए हो काफिर ना, करार दे दिया। मैंने नहीं कहा, माजल्ला माजल्ला मैंने नहीं माजल्ला कहा, माजल्ला, तुमने कहा है, अस्तगफिरुल्लाह, मैंने कहा ही नहीं है भाई, अस्तगफिरुल्लाह, तुमने कहा है, तुमने कहा है, तुमने अस्तगफिरुल्लाह, कहा है, तुमने कहा नकले है। भाई कुफर कुफर ना तहजीब के बाशिर। दायरे में बात करो, वो आपसे भाई आप तुमने कहा कह है। रहे हो और आप तुम कह रहे हो उसको। तहजीब के दायरे में बात करें भाई, वो अच्छे तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं, आप आगे से उसको दूसरी तरफ लेके जा रहे हो। ओ भाई, ये भाई कह रहे हैं, मैं कब कह रहा हूँ? ये मैंने एक बात आप कही नहीं, और कह मेरे रहे हो ऊपर तुम डालने तुम आप, वो नहीं आपको मैं समझ एक आ रही। घंटे से सुन रहा हूँ, लास्ट 15 मिनट से आप तुम की अल्फाज बोल रहे हो, वो आपको आप कह रहा है। यार ये एक मैंने बात कही नहीं है, जब उसमें कहेगा मैं इसको क्या कहूँ? यार आप मैं मेरे ये नहीं पास सुन तो रहा देख हूँ रहे, रिकॉर्डिंग एक आ आपकी गई वजह है बात ना। से, मैंने लेकिन भाई, आप सुनने रिकॉर्ड के लिए करते बैठे देखें हो, रहो तुम, तैयार ही करते नहीं रहो, हो। देखें करते रहो। बात ऐसे है कि मेरे पास तो रिकॉर्डिंग आ गई है ना। आप आप बेफिक्र हो जाएं। आप पहले बताओ आप यार, जो बेफिक्र हो मर्जी जाएं आप। रिकॉर्ड करो, आप उसको हम्म, उसको उठा के किसको मर्जी सुनाओ, जिसको हम्म। मर्जी करना करो, मुझे आप वो जैसे लोगों से कोई फर्क मैं ही नहीं पड़ता। मुसलमानों को ये सुनाऊंगा ना कि भाई ओ आप भाई जैसे आप लोग जो किसको हैं मुसलमानों को ना सुनाए ना। मैं मिर्जा इंजीनियर का इंजीनियर भाई के जो मैं नहीं हूँ। फॉलोवर हैं। मैं आपको बस इतना कहने आया था ब- यार, बा, बा, देखो बा, किसी बा, मुसलमान बात को एक सुने, मुसलमान दूसरे बात सुने, मुसलमान को नहीं कह सकता। बात सुने आपने ना, उस बात बातों सुने को मेरी, घुमाना शुरू कर दिया। पहले आप मुझे बात बताओ, बात एक सुने ना, सेकंड। बात सुने जब ना, नबी बात पाक सुने, की वाज़िया बात हदीस सुने। है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर नहीं कह सकता, आप कैसे कह रहे हो? आप तो अपनी ये तरफ से बना रहे हो ना। खवारिज को काफिर कहा यार आप ना, छोड़ ये दो, सहाबी ने कहा आपका ना आपके सामने। आपका नबी पाक के अगेंस्ट कीदा तो आप बनाई रखो, मैं तो नबी पाक सहाबी ने का क्या कीदा किसी को नबी के काफिर ना अगेंस्ट कहो। था। सहाबी कुरान का में अल्लाह कीदा, ताला कह रहा है सहाबी का तफरका कीदा ना जो था फैलाओ, वो मेरी रस्सी को मजबूती से पकड़ो। आप फैलाते हो तो तफरका। भाई अगर को आप बंदा कुरान के अगेंस्ट अगर बात को कर रहे हो, बंदा हदीस के बात कर रहे बात हो, सुने, किसको मानते हो? बात सुने ना, किसको मानते बात हो? सुने ना, अपना कीदा बात बना सुने रखे, ना, अपना इस्लाम बना बात रखा सुने, है। बात सुने ना। भाई अब अपना इस्लाम है। एक बंदा है, वो आप कुरान की असूल बात दीन करो, में से बंदे की किसी बात चीज ना का करो। इनकार कर देता है, कलमा पढ़ता है, वो कलमा पढ़ता है, असूल दीन में से किसी चीज का इनकार कर देता है, तो वो कैसे मुसलमान रहा? असूल दीन में से जो चीजें जो जो कुरान में साबित हैं, हदीस से साबित हैं, उनमें से अगर किसी चीज का इनकार कर देते हैं तो वो मुसलमान कैसे रहेगा? भाई यहाँ पे सारे मुसलमान पाकिस्तान में ज़कात नहीं देते। आप उनको कहो ना, हाँ उनको किसी को आप काफिर नहीं कह सकते जाके यार, अल्लाह ताला फैसला भाई, करेगा। भाई पाकिस्तान में कोई भी आप जाओ ना, अगर कोई किसी को बंदा कोई, ज़कात दो, चले कोई नहीं चले देता। आप जवाब भी किसी ले को ले, जाके वहां पे काफिर नहीं जवाब करार दे जवाब सकते मेरे भाई। जवाब ले लेना, आपके बाद जवाब ले ले, फतवा आप जवाब ले ले ठेकेदार नहीं हो, भाई, ठेकेदार जवाब ले कोई नहीं है लेना मुसलमान। भाई, हाँ जवाब ले लेना इस चीज
چیز کا. اگر کوئی انسان کسی دین میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کا منکر ہوں میں، تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کا منکر ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. لیکن اگر کوئی بندہ کوتاہی کی وجہ سے، اپنی سستی کی وجہ سے یا اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ بھائی اللہ کچھ کے سارے اللہ کہتے ہیں پاک نہیں دینا، سن لینا سارے کہتے بھائی، ہیں، سن آپ نہیں کسی کو بھائی کہہ جواب سکتے سن نا. لینا.
जवाब तो सुन लें। अगर कोई इंसान नमाज नहीं पढ़ता तो वो अपनी सुस्ती की वजह से नहीं पढ़ता या अपनी गफलत की वजह से नहीं पढ़ता, लेकिन वो नमाज का मुनकिर नहीं है, आप उसको अच्छा काफिर पहले नहीं मुझे कह एक सकते। बात बताओ यार सर जी, बात एक बात यार बताओ। बात मुकम्मल तो होने दो, क्या हो गया, किस चीज मैं की आपकी जल्दी है बात आपको? समझ गया हूँ ना, आपका पॉइंट मैं किस समझ चीज की गया हूँ। जल्दी है भाई, किस चीज की जल्दी है, किस चीज अच्छा की मुझे जल्दी एक है बात आपको? बताओ, एक बात बताओ, सोने आप मुझे क्या, ये बता दो आप आपको अनफी हो? जल्दी कौन किस हो चीज आप? की है? अनफी हो ना? आप अनफी हो ना? भाई बात मुझे कहाँ बताएं, अल्लाह ताला ने आपको कुरान जल्दी में किस चीज की है? मेरे भाई आप बताइए, जल्दी किस अल्लाह चीज की ताला है? ने, यार आप पहले मुझे बताओ, अल्लाह ताला ने कहाँ कहा था कि फिका अपना लो? आप मुझे ये सोने साबित कर दो मुझे कि मुझे फिका मुझे अनफी बता ठीक है। भाई, मैं आपको अभी एक मौजू से दूसरे मौजू की तरफ जंप नहीं करने दूंगा। मैंने जो भाई बात आप आपसे दूसरों को पूछी है आप जब उसका दूसरों जवाब के दे देना, अगेंस्ट इतने फतवे दे उसका रहे हो, जवाब दे पहले देना। मैं आपको भी देखूं ना, आप किधर खड़े हो। अभी मैं आपको बताऊंगा आप किधर भाई खड़े हो, आप अभी फिर आपने परेशान होगे। खुद ज़कात जो नहीं देते उनको आपने यहाँ पे अभी क्या आपने कहा है, क्या मैंने आपने कहा है? क्या, मैंने कहा यार अब किसी को आप काफिर नहीं कह सकते, कोई कुछ ना भी कह रहा है, यानी कि अगर सारे कोई बंदा मुसलमान, मुनकिर है, अल्लाह ताला अगर कोई फैसला बंदा ये करेगा। कहता है कि मैं कलमा भी पढ़ता हूँ, अल्लाह को भी मानता हूँ, फरिश्तों पे भी बिल्कुल, ईमान रखता हूँ, बिल्कुल आसमानी मुसलमान है, किताबों पे भी ईमान रखता बस हूँ, मुसलमान है। लेकिन मैं नमाज को नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि नमाज पढ़नी चाहिए, एक फिर बंदा है। अल्लाह ताला खुद हिसाब कर लेंगे क़यामत वाले दिन, हमने यहाँ पे दुनिया में बैठ के हिसाब करना है। अल्लाह ताला खुद कर लेंगे ना। अल्लाह यार आप ताला ने जन्नत और यार दोज़ख ये किस लिए ये रखी हुई है ये मेरे भाई, ये मैं यही ये बता रहा हूँ। ये यहाँ पे इस्लाम दुनिया जो में है, हम काफिर ये लोगों काफिर को इस्लाम डिक्लेयर करने के इस्लाम सर्टिफिकेट इस्लाम नहीं के दे 5 सकते। अरकान में से एक को नहीं मानता तो वो मुसलमान कैसे हुआ? आपके पास भी तो बुद्धि है ना, जरा सोचो। और मेरे नहीं बोले, कोई बात नहीं, गुरुजी को बोलने दें, कोई मसला नहीं, बोले बोले गुरुजी बोले आप। एक बंदा अगर इस्लाम के बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं मानता तो वो इस्लाम में वो के दायरे में कैसे वो एंटर होगा? पहले यही बात ये है ना, ये भाई बस कह रहे लगातार बोलते जा रहा है बोलते जा रहा है। अल्लाह ने जो हुक्म दिए और रसूल ने जो हुक्म दिए वो ना मानना, ये मेरे भाई मुसलमान की पहली निशानी बात तो ये है कि नहीं वो है। अल्लाह ने दिया ना, मौलवियों ने अपनी तरफ से बना के तो नहीं ना देना। यहाँ मौलवी अपनी तरफ से हुक्म बना के देते हैं, जैसे पूरा फिक्का हनफी बनाया हुआ है। कहाँ अल्लाह ने कुरान पाक में कहा है कि फिक्का हनफी बना लो? कहाँ हदीस में है? अब मौलवी साहब ने खुद से बना रखा है, इस पे आप क्या कहोगे? लोग आपको आगे काफिर कहेंगे यार फिक्का हनफी बना रखा है। भाई ऐसे नहीं होता, इस्लाम का ये ये नहीं होता। फिका इस्लाम हनफी में का नहीं बोल आप रहा है, सर्टिफिकेट नहीं दे ये सकते लोगों ये को। गुरुजी इस्लाम का बोल रहा है, गुरुजी ये गुरुजी नमाज का इन्होंने बोल रहा अभी है। ना, गुरुजी इन्होंने अभी इधर उधर भागना है, इनको पता ही नहीं है कि मेरे फिका भाई किस चीज को आपको मैं कहते हैं, खींच के फिका भाई मुझे इनको सारा अभी पता कुछ है। नहीं पता, इन्हें आपको इन्हें फिके कुछ के भी नहीं उसूल पता। भी मैं बताऊंगा आपने किस यहूदियों की किताब से है, मैं आपको अच्छा सारा अच्छा खोल अच्छा, दूंगा। चलें चलें किस ठीक है, मुझे यहूदियों पहले नंबर यहूदियों पे के ना नक्शे ये कदम पे चल बताएं, के आपने ये फिका बनाया, मैं बताएं, सारा खोल दूंगा। मुझे ये बताएं आप कि वो मुंह अल्लाह छुपाते अल्लाह फिरेंगे, ताला, अभी 2 मिनट जी में मुंह मैं छुपाते मैं फिरेंगे। मैं अभी तक तो आप अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं, सहाबी को काफिर करार दिया आपने, अभी तो वो आप तो अपना मुंह आपने छुपाए हैं दिया है, आप, वो तो आपने अपना दिया मुंह है। वो छुपाए तो आप, पहले हमारा आपने ना मुंह इंजीनियर छुपाए मिर्जा को आप। काफर दिया। पहले मुझे ये बताएं, नहीं म्यूट ना करें यार, इसको रहने दे, आसिफ फिर इसने भाई, भाग जाना, इसने और भाग जाना इसने, म्यूट ना करें आसिफ इसे। भाई इसकी वीडियो आप मुझे भेजना, आपने मैं आपने इसकी वीडियो मुझे भेजनी है। जी जी मैं जी इसके जी, खिलाफ इंशाल्लाह पाकिस्तान में जो है ना लीगल ओ भाई कोई तुम बात नहीं, अपनी कोई शक्ल, बात नहीं, इसको मैं तुम्हारी कोई बताता बात हूँ, जैसी ये नहीं, बहनें साहबी लोग एक आ रही साहबी के को कोई ये नीचे बात घुस काफिर के करार कोई आके देगा। मेरे बात नहीं, लन पे ठंड कोई है, बात नहीं। मैं तुम्हारी आगे कांड फाड़ूंगा। जो तुमने करना है करे, जो तुमने करना है, गाली तुम्हारी ना दे, शक्ल है। ये ओ देखा, तू कह ये रहे गाली इंसान, ना दे, ये गाली देखा, तेरे ओ तुझे चल सामने तेरी गांडू नजर के लगा इंसान, तेरा ओ खंजीर, चल घटिया गाली इंसान, मत निकालो ओ इधर, चल बात फुद्दू, सीधी करो, दलील से चुप करो। कह रहे झूठा देखे हैं इंसान। तुम्हारी ये तेरे बंदा, जन्नत ये साथ और कोई देखें दोजख मदद अंदाजा किसने? बात करें। नहीं भाई कर गाली रहा नहीं है, हम देनी। गाली तुम दे रहा हूँ लोगों आगे ने से। आगे झूठ मैं पे ये मुझे झूठ, बता, झूठ मुझे किसने पे पता था झूठ, कि इस्लाम ये बंदा जो है झूठ ना, पे ये झूठ। भागेगा ये। ये भाई मैं तुम्हारी, और क्या तुमने जो करना है मैं तुम्हारे खिलाफ करूंगा, क्योंकि यहाँ पे तफरका तुम फैला रहे हो, तुम दूसरों को काफिर करार दे रहे हो। मैंने तो किया ही नहीं है, तुम इतने झूठे हो। और पहली बात यह है यार कि एक तुम कुछ भी सहाबी नहीं को कर देखें, इस सकते। बंदे ने काफिर करार दे दिया, आप अंदाजा करें इस बंदे की जुर्रत देखें कि ओ सहाबी को चल काफिर दफा, करार दे ओ दिया। झूठा, तू है ही झूठा माजल्ला इंसान, ये तुमने माजल्ला दिया है, माजल्ला अस्तगफिरुल्लाह, तुमने दिया है। माजल्ला मैं अस्तगफिरुल्लाह, ब्रोड या पे हूँ, अल्लाह, मैं कह रहा हूँ कि मैंने या कहा ही अल्लाह ऐसा माफ कुछ करे। नहीं है, मैंने यार नबी की ये हदीस बंदा, तो बताई है। इस बंदे तुम की जो आवाज करना है ना याद कर रखें, लो। इस ओ बंदे की गांडू आवाज याद इंसान, रखें। ये तुमने बंदा जो करना है ये ना कर बंदा लो। जिस बराड़ के ऊपर भी जाके बैठे ना, जिस बराड़ पे भी जाके बैठे, इस बंदे को वहां तुम हर अपनी जगह बहन पे लाके जाके पेश ना, कर देना, वहां इसको लाके हर तुम अपनी बहन पेश जिस कर देना जिस जो ब्राड सबको पे दे ये रही बंदा होती है। बैठता है ना, तुम्हारी उस बहन ब्राड सबको पे जाके दे रही जाके, होती है ना, तो उसको। इस जिस ब्राड पे भी बैठे ना, वहां पे जाके दोस्तों को बताएं कि ये बंदा दीनी, ये काफिर है, ये बंदा, ये देखे ना ओ कितनी इसने वो सही की है इस बंदे ने। ओ यार, अल्लाह आप माफ करे। सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हो इधर लोगों को बैठ के? काफिर या मुसलमान या जन्नती या दोस्ती, कौन हो आप? आप कौन है, आप अपना कौन हो? तारुफ करवा दें, आप तारुफ कौन हो करवा पहले दें आप मोहम्मद अपना। मेरे को बताओ। खत्ताब। आपने ठेका लिया हुआ है काफिर बोलने का?
यार हाँ उतारे ना यार इसको हमें भाई उतार मैंने दिया। पहली बात है, मैंने किसी साहबी को कहा ही नहीं, इतना झूठा। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे अस्सलाम यार। वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आप सब कैसे हैं, खैरियत भाई से हैं? खुदा की कसम जी मैंने नहीं कही ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। अच्छा अली जट भाई, आपने अभी एक बात की है कि हम यहाँ पे तफरका फैला रहे हैं। काइंडली तफरके की डेफिनेशन करें ताकि और हमें मेरे पता चले, भाई, फिर हम उससे बाज मैंने आ जाएं। मैंने इन्हें क्या कहा, अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है तो फरका ना फैलाओ, मेरी रस्सी को मजबूती पकड़े रखो। फिर मैं नबी पाक की हदीस बताई इन्हें कि नबी पाक कहते हैं अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान काफिर के खुद हो जाता है। इसको उठा के मेरे भाई ने घुमा के शुरू कर दिया, फिर एक साहबी का कौल अली लेके जट आया। मैंने भाई, इतना कहा अली जट नबी भाई, पाक के फरमान के आगे अली साहबी जट का भाई कौल मेरी नहीं बात पेश सुने। किया जा सकता। उसके ऊपर इससे कहता मैंने साहबी को काफिर कहा है। यार इससे चले बड़ा झूठ मेरे मैं भाई हो इस पे भी सकता है? आता हूँ। एक मिनट पहले मेरी बात सुने। मैंने आपसे तफरके की डेफिनेशन पूछी, तकरीर भाई करने का मेरे तफरके भाई किया, नहीं बोला। दूसरे मुसलमान को काफिर कहना और ये तफरक है। आप किसी मुसलमान को काफिर नहीं कह बस सकते। मैंने लो इतना जी, कहा था कि आप लो किसी जी, ये मुसलमान को ठीक काफिर हो नहीं गया। कह सकते। किसी पर मुसलमान को आप काफिर कहना इंजीनियर ये को काफिर तफरका को, है। वो आपका ठीक है मसला है, मेरा लेना यार, देना मेरी कोई नहीं है। बात मैं सुनो ना इंजीनियर यार। को, मुझे नहीं मसला, आप जिसको मर्जी काफिर को बहरहाल। मैं यार आप लोगों से बात नहीं करूंगा, मैंने इन्हें चलें कहा अली नहीं है। जट साहब, अली लेकिन जट हाँ साहब हाँ, कम से कम मौका तो देना बात करने का, ऐसे तो ना करें आप। मौका तो दें बात आपने करने का। बोला कि किसी मुसलमान को, आप अपने जवाब में ना मुझे, आप अपने जवाब में हमें गालियां दे, कोई मसला नहीं, लेकिन मौका तो देना गुफ्तगू करने का। जी जी आप सब। अली जट भाई आपने बोला किसी मुसलमान को काफिर कहने से तफरका है, तो इंतिशार फैलाने को क्या कहा जाता है? मेरे भाई देखो, पहली बात ये है कि यार पाकिस्तानी जो तुम लोग हो ना, पाकिस्तान में इतना तफरकेबाजी है इन लोगों से। मैंने आखिरी बार बात कर रहा हूँ, मैंने अब अली जट मेरे भाई, पास इतना अली जट टाइम नहीं है। भाई, मैं जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ। आप लोग आपस में बात ओके करो, अल्लाह हाफिज, फी फिर एक अमानिल्लाह, दूसरे बाय को खुद बाय, साबित टाटा, बाय करें। बाय, ठीक अल्लाह है हाफिज। ठीक है, मैं वैसे भी जी तुम जी लोगों ठीक है को भाई, रिपोर्ट जाएं जाएं। करूंगा, और उसके बाद मैं कभी इस ब्रॉड पे नहीं वैसे ही आना चाहता। अरे यार मेरी आईडी को ना पार्टिकुलरली जो है ना, नाम मेरा लिख लो और स्पेशली और इसको यार मैं, रिपोर्ट करना। अस्तगफिरुल्लाह, ये बंदा वल्लाह यकीन माने खुदा की कसम कि ये लोग इस कदर, इन लोगों का जो है ना वो जिगरा है ना इन लोगों का, और बकवास करने में एक सेकंड नहीं लगाते, एक सेकंड। वो रिकॉर्डिंग होगी इसकी बात जी कि अब मैंने जब हसान इसे, भाई देखें, जी जी, अब हसान भाई देखें, अ, अगर आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के बाद सहाबी का कौल भी पेश किया ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक मिनट। मैं रिपोर्ट करके जाऊंगा, रिपोर्ट के बगैर नहीं जाऊंगा मंडी। हाँ अब देखें, इसको इसकी अगर कहते हैं अब हम सेंट्रल नबी अकरम जी पुलिस। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसान भाई देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के साथ सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में से किसी का कौल पेश करते हैं, तो इसका मकसद ये नहीं है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे सहाबी के कौल को मुकद्दम रख रहे हैं, बल्कि इसका मकसद ये होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को जिस तरह सहाबा ने समझा है, हमें भी उस तरह समझना चाहिए। तो अब ये बात उस बिल्कुल बात पे, गलत है कि आप हम, साहब आपने जी उस जी, बात पे उसका जवाब सुना है जब मैंने कहा कि कोई इंसान कलमा भी पढ़ता है और अंबिया पे ईमान भी रखता है और रोजे जजा पे भी ईमान रखता है, लेकिन वो कहता है जी मैं नमाज को नहीं मानता, मैं नमाज का तारिक हूँ। तारिक नहीं, यानी कि मैं नमाज का मुनकिर हूँ, नमाज को मानता ही नहीं, तो कहता है वो मुसलमान है। अंदाजा करें आप, एक चीज है जो अल्लाह जिसका हुक्म दे रहा है और उस चीज का मुनकिर एक इंसान है, जो मुनकिर नहीं, ये मुनकिर, हाँ एक बंदा उसका मुनकिर हो गया सिरे से। जैसे कि ये कुरानिस्ट है, कुरानिस्ट कहते हैं जी नमाज कोई चीज है ही नहीं, नमाज वो कहते हैं कोई चीज है ही नहीं, सिरे से कुछ है ही नहीं नमाज। तो वो कहता है वो भी मुसलमान है, क्योंकि वो कलमा पढ़ता है तो वो भी मुसलमान है। ये लोग चाहते हैं, जी इस तरह का दीन चाहते हैं, ये लोग इस तरह का दीन चाहते हैं। जी जी अबू हसन भाई मेरी बात सुने। अभी ना एक पहले एक लाइव स्ट्रीम में बैठा हुआ, वहाँ पे एक बंदा आया, वो कहता है मैंने हज़रत यजीद अलैहिस्सलाम पे रिसर्च की है, देवबंदी, अहले हदीस, वहाबी और इन तमाम की कुतुब में। मैंने कुतुब। कहा यार तेरी रिसर्च यहीं पे ख़त्म हो गई है, तेरी रिसर्च यहीं पे ख़त्म हो गई है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कुतुब में इनकी रिसर्च भी यही है, इनकी जी जी, रिसर्च भी यही है। कहता है मैं यहूदियों की किताबों से साबित करूंगा फिका किधर से आई है, अंदाजा अबू करिए हसन आप। भाई, इसको उमर इब्न खत्ताब को उठाओ जरा ऊपर। हाँ जी मैं उठाता हूँ।
अच्छा बस आसिफ भाई गालियां ना अस्सलाम हमें वालेकुम दे। वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम कासिम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अच्छा मैंने एक बात पूछनी है कि ये जो जी सर। गांधी ये जो गांधी का पूरा यानी बेस जो है वो, मैं शायद मुझे यानी कन्फार्म होने में गलती ना हो जाए कि हक़ तकफीर और तकफीर जो फर्ज आती है, जी इसमें फ़र्क क्या है? क्या चीज़ है? यानी हक़ तकफीर हम्म और तकफीर फर्ज। ये कोई टर्म है, लेकिन ये मेरी मेरी तो नहीं। एक तो है लजूम कुफर है ना, एक इल्तिजाम कुफर है, एक लजूम कुफर है। तो ये मैंने सुना है, लेकिन ये हक़ कुफर, ये मैंने पहली दफा सुना है ये वाला। हक़ नहीं, हम्म वो ये कि हम्म इन्हें में बोलता है ना जी, अगर कोई बंदा इस तरह का यानी उसका अगर उसका अकीदा जो है हम्म इस्लाम के खिलाफ लग रहा है आपको, हम्म। तो उस बंदे पे तकफीर लाजिम नहीं आएगी, उसके अकीदे पे आएगी, उसकी बात पे आएगी। लो अंदाजा करें। हाँ ये गांधी का यानी कि अकीदा है। यानी कि ये देखे ना, ये कोई अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे कि एक इंसान जो है वो कुफर बकता है जुबान से, तो क्या उसके ऊपर हद नहीं लागू होगी? उस पे हद लागू होगी। अब बंदा कहे नहीं नहीं, इसकी जुबान से ये जुमला तो निकला है, लेकिन जो है ना, ये इसका जो है वो अकीदा नहीं है। इसका जुमला इसकी जुबान से निकला है, लेकिन ये इसका अकीदा नहीं है। अच्छा भाई इंतहाई बेवकूफ़ी पे यही मबनी जो है ना, ये वो एक ये इनका है कि भाई एक बंदे ने जुबान से कुफर बका है, एक बंदे ने जुबान से दावा कर दिया, मतलब नबूवत का दावा कर दिया कि भाई मैं जो हूँ जैसे मिर्जा कादियानी है। वो बंदा कहे नहीं नहीं, वो तो उसने सिर्फ जुबान से कहा है, उसका अकीदा तो ये नहीं है। यानी इंतहाई बेवकूफ़ी और जहालत के ऊपर मबनी जो है ना, ये कल्ट है। ये गामदियत जो है, ये कल्ट है। और ये मिर्जा इंजीनियर उसी का चरबा है। मिर्जा इंजीनियर जो है, ये आप देख लें कि ये स्टार्टिंग जब इसने शुरुआत ली है, तो ये हर चीज जो है वो गांधी के हवाले से बयान करता था। गांधी साहब ने ऐसे कहा, गांधी ने ऐसे कहा, गांधी ने ऐसे कहा। सुन लें इसकी इसकी जितनी अवाइल में इसकी जितनी वीडियोस हैं वो सारी सुन के देख लें आप। अच्छा मेरी कॉल आ रही है, जरा आप गुफ्तगू करें। जी। अच्छा हाफ़िज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम हाफ़िज़ साहब वरहमतुल्लाह। ये जो जिस तरह से वो भाई जी बयान कर रहे थे, जो मैंने जो बताया है कि गांधी की पूरी जो बुनियाद है उसने अपना जो कल्ट बना लिया है, जो इस्लाही साहब की तालीमात के ख़िलाफ़ जाके मुकम्मल कुल्ली जी मुखालिफ जाके, तो ये बोलता है जी कि अगर कोई बंदा कुफर बकता है ना, तो सिर्फ उसकी उसकी बात पे जो है ना वो कुफर लाजिम होता है, लेकिन उस बंदे पे नहीं होता। इसी बुनियाद पर उसने अपना सारा कल्ट बना लिया। तो ये कैसा है? देखिए ना, ये बात वही आ गई ना कि इन्होंने ना एक तो इस्लाही साहब हो गए या जावेद गांधी साहब हो गए, मैं साहब बोल रहा हूँ बतौर ताज़ीम, इन्होंने अगर ये कह दिया, और ये तो नाम इस्तेमाल कर रहे हैं उनका, हमीदुद्दीन फराही साहब का, फराही स्कूल ऑफ थॉट का है, और उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये जो कहते हैं ना कि कोई किसी ने कुफर बका है, सिर्फ उसकी बात पे ही उंगली उठेगी, उस बंदे के ईमान पे नहीं, तो ये उसी तरह ही हो गया ना कि एक बंदे ने एक प्याले के अंदर दूध रखा है और उसमें किसी कौवे ने जो है ना ऊपर से अपनी वो पखाना जो भी है, जो भी इसको कह लें, वो फेंक दिया। हम कहेंगे पूरा दूध नहीं गंदा हुआ, सिर्फ जिस जगह पे वो गिरी है वो गंदी हुई है बस। ये वही हिसाब हो गया ना। अच्छा अच्छा ना, ये ना एक नीचे आए हैं सिनारा जी, शिनारा शिनारा शैलो। अस्सलाम वालेकुम बड़े भाई जी। बड़े बड़े फितने हैं जी, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। और ये सारे फितने सिर्फ और सिर्फ उलमा से दूरी है, दीन से दूरी है। और ऐसे इंजीनियर जैसे फितनों के साथ वाबस्तगी जो है ना, ये रीजन है ये। जी जी, बात करें। कौन भाई थे? ये सिनारा भाई थे जी। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, जी वालेकुम। एक छोटी सारी गल तो दस्यो। जी हाजिर सर, तारुफ अपना करवा देंगे पहले, अगर फिर बेहतर सी। मेरा अकीदा हो ये जेड़ा तुहाडा अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी फितने दा दौर है, और मिर्जा इंजीनियर होवे या वो गांधी होवे
ਜਾਂ ਪਰਵੇਜ਼ੀ ਨੇ ਪਰਵੇਜ਼ੀ ਨੇ ਪਰਵੇਜ਼ੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਅਨਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਬਸ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਹਦੇ। ਨਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਫਲੂਜ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਏ ਅਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਤਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜੀ। ਅਚਾਨਕ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਨੇ ਤਾਕਬ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ। ਆਹ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸੁਣਾ ਆਹੋ ਉਹ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਕਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇੰਜ ਜਾਏ। ਵੇਖੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਤੋਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਸਹਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਫਸੀਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੱਟਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ 10 ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਜੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਹਰ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਮਕਨਾਤੀਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ Yeah. ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੈਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਕਨਾਤੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਮਕਨਾਤੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਹੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਸਿਨਾਰਾ ਬਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਜੀ। ਸਿਨਾਰਾ ਬਈ ਸੁਨਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਦੱਸਿਓ, ਅਲੀ ਮੈਂ ਬਾਈ। ਰਾਤੀ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟੌਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਅਸਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹ ਭੈਣ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਜੀ। ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜੀ। ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਛੜੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਫੋਲੋ। ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਐਂਡਰੋਇਡ ਦਾ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ, ਐਂਡਰੋਇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖੋ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਆ। ਆਸਕ ਮੈਂ ਜੀ। ਰੱਖੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਨਾ, ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਕਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਤੇ ਜੀ। ਸੀਨੀਅਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ। ਕਿਹਾ ਪੂਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਵੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਖਲੂਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਜਰਾਸੀਮ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੂ ਹੈਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇ। ਉਹ ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਨੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਟੀਚਰ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਵੀ ਭੇਜਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤਕਈਆ ਵੱਡੇ ਵੇਖੋ। ਵੱਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਣੇ ਦੇ, ਇਸ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ, ਉਹ ਗੋਬਰਸ਼ਾਹੀ ਗਰੁੱਪ, ਇਹ ਜੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਂਤਾਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੀ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਔਰ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਗੱਲ। ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਫਜ਼ ਆ ਕੁਰਾਨ ਦਾ।
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨੇ 2 ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਕੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਏ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਏ। ਜਾਂ ਉਹ ਟੀਚਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ। ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀ ਕਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਰਮੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਸਾਹਬੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਤ ਦਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਬਣਿਆ ਦਾ ਹੈ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਿੰਘ ਫਸਾ ਲਏ, ਉਹ ਆਲਮ ਦੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਏ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲਏ ਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਸੂਰਾ ਹਦੀਦ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 10 ਏ, ਤੇ ਉਸ ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਇਤ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਤੂੰ। ਲੋ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ। ਉਹ ਆਇਤ ਛੋਟੀ ਸਾਰੀ ਆਇਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 6 ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨ ਚ ਉਹਨੇ 6 ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਚੜਾਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਮਰਜ਼ਈ ਵੱਡੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਉਦੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ, ਛੋਟੇ ਮਰਜ਼ਈ ਵੱਡੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਮ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ नहीं है जी। दोस्त आए हैं, मलिक मोहम्मद साहब आए हैं हमारे साथ, मुदस्सिर भाई और एक अपने महमूद भाई हैं। महमूद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? सब वालेकुम खैरियत से? अस्सलाम। जी जी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। महमूद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप लोगों की दुआ है, सब बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजर रहा है सब दिन? भाई जी जी अल्लाह का बड़ी शुक्र ਉਹਨੇ है। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ, जी ਉਹਨੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ हम्म ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਜੀ ਬਦਲੋ, ਆਪਣਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾਣੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ ਅਬਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਬਾਊਟ ਹੈ ਨਾ, ਆਹੋ ਉਹ ਵੈਸੇ ਬਦਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੈਣਗੇ ਦਾ account। ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਬਾਊਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਆਹੋ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਅੱਛਾ 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 ਸਹੀ। ਹੁਸਨ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ। ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈਕ ਟੂ ਵੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਟੂ ਵੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਕਾਸਮ ਭਾਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਿਆ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਫਜਰ ਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮੈਸੇजेस ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੈਸੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਖੋਲੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਉਹ ਆਈਡੀ ਖੋਲੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਖੁੱਲੇ ਨਾ ਪਾਸਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਇੰਦਾ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾਈ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਈਮੇਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਲਮ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆਈਡੀ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਕੋ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨ ਚ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ, ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ, 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਫਾਲੋਅਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਆਈਡੀ ਹੈਕ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਮੇਰੀ ਸੀ ਉਹ ਆਈਡੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਐ ਕੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਐਡੀਟਿੰਗ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਈਡੀ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਈ।
ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡਰੋਇਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਜੀ ਕਾਸਮ ਭਾਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਂਡਰੋਇਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ, ਨਾ ਗੇਮ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਐਂਡਰੋਇਡ ਨਾਲੋਂ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਦਾ ਮਰਦਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵੋ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਸਮ? ਯਾਰ ਫੋਟੋ ਮੇਰੀ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਫੋਟੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਈ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਉਹਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਇਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕਾਬੂ ਆਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੰਮੀ ਮਾਰ ਜੀ ਹਾਂ। ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਈ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा राजू तो होने लगा यार बोरश नहीं लगता है। आपको ये हक किसने दिया है? आपको ये हक किसने दिया है? आप अली भाई को काफिर कहें? आप होते कौन है? अली भाई किधरे लब जन्ना ते ही सारे ही जनाब असी काजी यार बन जाइए। अली भाई किधर ना लब जन्ना काजी यार नहीं भाई, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਲਾਈ ਮੌਲਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਆ ਬੈਠਾ ਵੱਡੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ, ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ? ਆਹੋ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਚੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਰ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਇਲਾਹੀ ਬਖਸ਼ ਬਣਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਰਦਾਤ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਖੂਨ ਵੇਖਣਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗੋਡਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਉਹ ਹੀ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਸਨ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਨੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਨਾ ਹੈ ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਲਾਈ ਬਖਸ਼, ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਨਾ ਜਲਾਸ਼। ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਸ਼ਫ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਐਰ ਕੀ 16 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਐਰ ਕੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਈ, ਦੁਬਰ ਤੇ 16। ਅਸਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਫਰੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮਰਦਈ ਸਿਫਰੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਸਫ ਭਾਈ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਸਿਫਰੇ ਖਾ ਗਏ ਹੋ। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਮ ਨੂਰੁद्दीन ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੋਗੇ। ਥੱਲੇ ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਉਹ ਕਾਸ਼ਫ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਾਵਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਰਾਜਪੂਤ। ਨਹੀਂ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਫ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀਡੀਓ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਸੁਣਾਓ ਜ਼ਰਾ ਰਾਜਪੂਤ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸੁਣਾ ਹੈ ਕੋਲ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਨਾ। ਬੜੀ ਸਖਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਚੈੱਕ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਅਬਰਾਡ ਚਲਾਈ ਸੀ ਆਸਫ ਭਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਏ ਦੇ ਸਨ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਭਾਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਰਾੜ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਜਿਉਂ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਤੇ ਸੀ? ਮਿਊਟ ਸੀ ਮਾਈਕ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਆਫ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਾਤ। ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪੂਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 22 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤਾ। 22 ਘੰਟੇ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ, 2 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਦਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਬਣਨਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੁਹਾਨ ਭਾਈ ਇਲਾਜ ਬਣਨਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਾਈ ਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਜਗਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਜੱਸੁਸ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਭਈ ਆਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਜੱਸੁਸ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਭਈ ਅਜ਼ੂ ਲਤਦਾਦ ਅਜ਼ੂਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਅਜ਼ੂ ਨਾਲ ਜੂਲੀਅਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਜੱਸੁਸ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਬੜੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। अच्छा आसिफ भाई मैं वीडियो प्ले करने लगा हूँ, सुनना जरा। बाबर भाई इधर ही है? हेलो आसिफ भाई मेरे ख्याल फिर बिजी हो गए। क्या भाई दे आओ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਅਸਲ ਚ ਜਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਸਲ ਤੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਬਾਬਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ YouTube ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਟੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਰਜ਼ੈਨ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀ ਗਾਰਡ ਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੱਕੀ ਦਾ ਮਿਨੀ ਗਾਰਡ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ